fogole maxey na simnaxina a nuun no gon no yaal in Yesu Christa jegaxina o ɗaay o garidaxin no bes ne xay ndax xaajir fa nuun fa lay fe no yaaloxe donc i mbetandooxanga o ndik no ke i njot ina o njang no cours ne faafna i nga ayo ke refna baptisé foofi fo ke refna baptisé no yiif te dule donc i nga aye baptisé ɗik deno njegu te ref baptisé len foof le andoona ye o gimanga o baptisé el te refu no waxtu fe andoona ye ko xotel manam o mudnel no foofi donc kaga te refu baptisé foofi ne sang baptisa a laytuna sang baptise ka lay uye ten te refu oxena baptisé ta foofi nda oxena gara te moƴuna jeg doole ale o xaga te na baptisé ta yiif te dule donc a ne'ogu a an a ne'ogu a Yesu donc i nga ayo baptisé yiif te dule en tout cas ke ta refna ndiki koy xay bo fa ndiik ka i continuer kayo pour an yiif te dule ke ta refna waxe ga'a donc pour an yiif te dule ke ta refna donc o nangilooxanga cours keke na garida fop no ke fana no yiif te dule te no i njomo mbaxtaantayo xay koy ke i nga kayo te refu ye baptisé no yiif te dule ka refa tegit roog donc manam ne laytuna daaw yiif te dule ka refa tegit roog o rek tun donc kaga teno i njangkayo xay i ɗeeto na pi'ake no apotar we no saaro ferandole no ke xotitna no peng o ɓekkandeerole acte 1 verset 5 keke ta layo mais ndax sang foofi a baptisé toogu nda nuun koy nder mene fo ape a mayer xan nu baptisé tel yiif te dule mais ke Yesu na laya a wetanta a leye mais ndax sang foofi a baptisé toogu nda nuun koy anino tene ta we ngimna no ten nder mene fo ape a mayer xan nu baptisé tel yiif te dule donc comme ne sanga layit una anona baptisé ta yiif te dule Yesu tena baptisé ta yiif te dule nda meke Yesu a laya dalbe weten lata tanga yana asaman a laya adene nder mene fo ape a mayer xay nu baptisé tel yiif te dule manam a rega aden ala dene nder meke fo ape a mayer mi xan isid yiif te dule xan lultid yiif te dule to yiif te dule xaya baptisé a nuun manam xaya garid na nuun donc yiif te dule a tegito to Yesu yo regun we andoona ye den ndefu we ngimna no ten xay i ɗeeto na sang no saar o ferandole no ke xotitna no peng xarɓen tadik fo o daɗkandeerole Jean 1 verset 33 keke ta layu mosinum o an nda oxe luliidaxama ndax baptisé it foofi ka lay am oxe yiif le roog a fudoox a donka took yaata fudoorit na asamaan refu oxe na baptisé it ka yiif te dule na ke ta layna me sangoona laya ale an enum manam an a Yesu nda ta lay oxe luliduna roog fe luliduna ka layine oxe yiif te dule a donka tookum a layne o xaaga tena baptisé it ka yiif te dule donc yiif te dule took anota dongu ye sanga baptisé a took Yesu yaam ye Yesu a baptisé a ye sanga baptisé a Yesu te yiif te dule a fudooxidu took Yesu a saxitnina nuukur ta lay yiif te dule a fudooxidna tookum o ñuxuranan nooxana asamaan a laye o xeeke te refu o ɓees o ngefexuma fex no ten felakinoortum donc oxe a lalta meke ye Yesu te refu oxena baptisé ta yiif te dule donc Yesu tig ɗiko ta fi'a in Yesu ka ci'a in a muc na pexe ya basan pakadale i njega no pexe yo fo ele ten
tabax na croix donc ka indawta abasan pakad no fo le yesu baxena na croix ndal fo njegit ten amuc nda itam ciñ kaga na yesu teno indawta yo yifte dule yesu te refu o xena ciopta yifte dule jegel la kaska o wagono o fi meke na adna fe bo jegit ten yifte dule o kino mak wagirango cio yifte dule o madag wagirango cio yifte dule o may xaalis wagirang o ciot yifte dule o wag fa lay fa mbelu wagirang o ciot yifte dule o len kut te nona ciota yifte dule tere fa yesu to o xey ciodango ten ciñ ya andone gima no ten ya o gimona no ten te no yesu asob kango wago ciot yifte dule donc kaga afaxa aussi i andin yam ten tena baptisé ta yifte dule donc baptisé no yifte dule xarota tektu inga aye baptisé na fofi te refu ye ko hotel o mudnel no fofle donc inga a san baptiste ten naga yo dafi ogu inga awe baptisé og na kama bible li itam naga dambi ogu kaga xoyoge baptisé na fofi donc baptisé no yifte dule koy te xarota tektu manam te refu ye wo itam yesu ka xotam ndax amud no yifte dule naga yota wage xotit manam a refa nga na français ka les plonger dans le Saint-Esprit manam o mudnel na yifte dule comme yifte dule anga ye ka ndigilo refe o mag nda naga yota wage xotit yam baptisé ko xotel mudnel no fofle nda yifte dule itam te refu yo hotel manam mudnel no ke andone te refu no teway fe no yifte dule donc refa nga na bible le ananga jëfandik o taxa delem xalakas no wa andone kada ndawo yifte dule inga ameke a jega ma andone ka lele amaya fo yifte dule manam xa andone ka may fo yifte dule wala o xa andone ka daw yifte dule wala o xa andone yifte dule ka fudoxi tokum nen dalbewe na Pentecôte fe yifte dule ka fudoxi u tok den a saxit nen manam nen alalam fidèle donc inga ayo a jega xa delem xa mayu xe andone ka dalel manam waga o daw yifte dule wala o may fo yifte dule wala yifte dule a fudox tokof a jega xa delem xa mayu xanan nene o wa ndef na kama bibala le na lal taye manam o kino xe a dawa ke andone te refu yifte dule donc meke koy a bible le xe la ine ref chrétien fogre comme o xe andone ko leye ko fog no association wala ko fog no organisation wala comme une organisation qui andone te no inga a meke na adna fe donc ref chrétien tekteye o baf rek ga jangu o leen jangu fe ken fogum ko yo lay chrétien no refo chrétien refe kaga parce que kena fi aw kino chrétien te ilayel neke manam te refu yifte dule arrêta bo bible alaye oxu jeger na yifte dule roog fo genoten donc ça veut dire wo pour wago ande chrétien no refo il faut o daw yifte dule to yifte dule o dawangan wara wago ande dawano te taku arefa nga wo anda fulo ke yifte dule arafna jabi o nan gi lo xacang ke nangara o wago an yifte dule parce que wo arefa nga chrétien no refo dawanga yifte dule wara wago ande yifte dule o xey fawo o dawangi no itam ça veut dire ajege ke madna yoxa coda fuliro o ñewole ay yesu coda fuliro a ñewole ay yesu manam ñaaje fulero en tout cas no ke andone te refu ke yesu fa xoxodum fe ne ciota yifte dule a cungtam donc yifte dule te refu o ñaaso le roog xa inga in te refu ke andone roog ten fa xoxodum na pexe yesu ka te codango ten pour lalite me te ref na koy a jabam waxe ga me te ref na a jabam me te ref na manam foga na xabi yaxeten me te ref na jega abasan pakat meta refna dawta dawa ategita ki andone
teno abibale aregu wingimna no yalo yesu tank dawero yifte dule foga fuliro na tegita kaga donc kaga teno na fi a okin chrétien te taxu mayu lek waga o jaxta o xalamaye est ce que xan wago refaro parce que onana nga xaja ke andone te refu kena leel kama bibalale ke andone fele aro o ñew no ñewoleke ke andone xaja ko ñay aten fo kene yin waga o lamto xaye wami est ce que waga mo ref ke kena layel nda a bible lo xe anora in meke ref chrétien en réalité refeye o ref aro fo dole xoxof parce que yifte du leke abibe laya in yifte du lene ka gari daro ka chodana in ndax ta gara dole ina in ndax ta wago gar manam awago o jal na ñu wax in ke wagna o tax imbago ndef aro waxe ga donc ka fi we ka ga adamti da in no ñowale ka ga adamti da in kaga a yoni da in kaga a sayto ti da in a nyaajale andone te engalu o nyaaj farok donc o ñew chrétien te refu ye donc ref chrétien te refu ñew no katil fero manam katil fero go o ñewta o ñew chrétien no na paxe yifte dule andone te refu yifte dule roga a chonam donc xay nga ategi take andone way kama bibalale to yesu fa waxodum a rega ine en tout cas a reg we andone de ndef we ngim nanoten e xay ciona den xay ide to na Jean 14 verset 16 à 17 sang o sar xarba xay fo nax kanderole ni ko xitna no peng xarba xay fo peta fa lenga nderole keke talayo tale yesu na leya tale mi koy xam xet afa fe te ci anun o yaayal o xana ref ka fa nun bo faw o yaayal o xene refu yif le rog sakna ndigel ne nda o kin adna wagiran o jab yam gairan to andiran nun omat nu andan yam fa nun agenu to xan aref na nun donc na nakita lay na me te refu o yengo fala kanole yesu ci ñita baxot kel donc te refu o yeng o yengo fala kanole def ina fo dal bebe so o feto la ta baxot kel ta la dene mi koy xam xe afak fe te ci anun o yaayal o xana ref ka fa nun bo faw xan xe afak fe te ci anun o yaayal o xa andone xaya ref fan xaya gara ref fa nun neno yaalal tale o yaayal o xene refu yif te dule rog sakna ndigil ne waxiga o yaayal o xene refu yif te dule rog sakna ndigil ne xan xet a rog te ci anun donc ça veut dire il faut ko dawin ke o ci ena ko dawan waxiga donc yif te dule ka ref ndigil waxiga donc tale o yaayal o xene refu yif te dule sakna ndigil ne tale nda o kin adna wagiran o jab yam gairan to andiran donc yif te dule ne koy ka ref ka andone comme te laytuna o kin adna ano yesu a xoya o kin adna manam o xe andone coda fuliran o ñewum o coda fuliran a yesu o ñewum tale o xaga wage o an yif te dule waxe ga tale gairan to andiran donc il faut ku fa xoxo dof o jab a yesu o wettana yesu xeñ lewo so o an yif te dule na sogo wetto xanom tant que fogirono dal bebe yesu tant que jabiro a yesu tant que wettane o yalo yesu xeñ lewo jabin ne no yal fo o mumu cil ko jomona na yif te dule nda andino gaino nda koy tale nun o mat nu andan yam fa nun agenu to xan aref na nun we andone de njabu a yesu ne no yal fo o mumu cil tale nun o mat nu andan ale yam fa nun no tarefu to xan agen na nun parce que naxa ñoo waxe in te no taref ka waxe ga donc yif te dule ka ref ndigil ka ref ka andone o gimanga na yesu ko wari no daw arma ngay daw fulino wala anda fulino donc wara matandoxi we andone ye en tout cas o yalo xe xaja aden men de njang non ke o xelona o fi parce que lek o foge waxi no yalo xe
to ajiga ke madna o yoqa xaya ka jig ke madna o yaqanang ke madna o fangang ke andone te o mado o ñowa to tarif ka andone manam ko xota fule o yalla ko o ndam te taxu a tegdalene waga fulino o daw xayide to na Jean 16 verset 7 sang o sar xar ba xay fo beta fa nga ndero le no ko xotitna no peng beta takandero le betu dekandero nga yesu na laya bo fandik fo dalbe wetel tale ndigil kak layum anun tox ke mo ina nanun umret yam umretange o yayal o xigarke menun umretanga koy xam lul tidin anun mene yesu ka fi we ka aso khata dalbe weten a annowa adene khaya khon nda no nyang la kande na khaya khontu nda ken kala ya dalbe ten mbagirano o njak parce que amer atayo o nyowata yo fa yesu comme in ajiga ne andone o kin ananga o nyowa fa in donc o kino xena a diganga diga xon ka do ma in te tawten fangon fene ta la ya dalbe mbagirano njak pour taw xey la adene xay ki manun no bor xan bisit anuno yaayal même bagay o comprendre que yesu allah aden te taxu yesu abato la den meke ye ale ndigil kak layum anun tox ke mo na nanun manam ino dalbe we ke mo na in te refu ye o yalo arrête ke mo na pierre sangin we anone de yesu allah togu te refu ye o yalo arrête parce que arrête nga tale xaylul tida den yifte dule to yifte dulaga agari de tanga ndigilo yesu refkate men no njer ndax ye refat fa inno jëm fa lakas te ref jëm fe no yifte dule tala dene kaga mo yuna non to effectivement te mo yuna in chrétien ke parce que kaga yuna taxka in fa qoxot in imbagu njeg dole fa imbag na on def tarog te na taxka aussi en tout cas imbagu njeg ngibor fo yalo xe na pexe yifte dule ten parce que yifle rogo donc idée to na 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 ça fait di kandere Corinthe no sawo kandero le no ko xotina no peng xar baxay fo beta takondero ngay keke talayo o yalo xere fu yifle to mu yifle no yalo xe arefna maga o jeg a xoxof arefu itam nuna tale o yalo xe te refu yifle tel xata bugo lay me ka bugo lay yifte dule o yalo xe arega in fa yesu lengo yesu ka lagu dalwete ne mi fa fe lengo indefu manam xuga axama aga a fa fe so meke tale o yalo xe refu yifle donc ça veut dire fap fe fo benga lengo ndaw benga yitam fo yifle lengo donc ke abibe la ine rog fa lengo jegu na memata dak te garu men fap fe fo benga fo yifte dole lenkuto parce que tiale lenkut ke te taxu dambaf tale o yalo xe refu yifle to mu yifle no yalo xe arefna maga o jiga xoxof arefu itam donc wo fa xoxo dof yifle no yalo xe arefa ngana wo ale ko jiga a xoxof maga yo soga o wago jeg ta xoxof maga o soga o degoro kay fa bakkat maga yo o jeg ta dole parce que anone te refu ke jeng onga manama fi ongo pak bo wo fa xoxo dof wagino o xarin genno ñewana bakkat wagiro o xarin njerne wo genno ñewano bakkat genno ñewano xola daro manam tigaga yifte dole gari da ngano ñewole wo xayo ga e xay o dal fo wuk tok no kene fop o dal fo jega xoxof xayo wago geno o lay fi kimke xayo wago geno o lay ñew kimke parce que xayo jega ta xoxof manam me yifle no yalo xe arefna maga yo o jeg a xoxof a refu maga yo wagka o geno koy o lay ke ken bugum no ñewole mi sino fi angino xay ndigilo xayo bugore faro me jekiro dole fa o refto na aro no xeñle o bugore faro xay reften nda jegiro dole o refaro donc xeñle te taxu mayo o langa aden dale no xeñle parce que xeñle a buga o refaro nda koy njerne jege dole fa ta refit na ro
donc ke xeñ la soxla na koy te huye teewaay fe no yifte dule a fi'a ngaan yifte dule o bugole no jegoon no xeñ le o yifte dule a garid a damtong o jega xooxof so koy njerne a sugo waago jeg doole fa ta waagna o refit a roog donc kene yo refu secret fe refna manam no ngim chrétien waagiro o refa roog fo doole xooxodof nda il faut teewaay fe roog a ref no ñowole wo na pexe yifte dule so o sogo waago o refa roog ne ta xelitna donc yifte dule koy ku refna na in o xëy no ten manam yifte dule ka xalama yifte dule a jega o bug yifte dule ka laya yifte dule en tout cas na rogo taxatu to roog fe o ga'anga in i njego bug manam njeg mbaago lay mbaag fa lay mbaago njega mbaago ngalama fo kene yin c'est parce que roog ka saka in no nandum waxe ga manam ki refna na roog te no roga a faax to a in a ci na in so in i mbaago te taxuta lay roog ka saka in no nandum waxe ga donc yifte dule itam nanga ta nandu yifte dule ka laya yifte dule ka jiga ke domuna yifte dule ka xalama yifte dule en tout cas to a bible la na in te to xay inga xapeng xa leng yifte dule ref ka anone xaya ga lay ke le ka ref men rek nen mais ka ref ka anone ka ñowa yifte dule ka ñowa to a gari danga no ñowale wo a refa ngay jabano o foka tor xayta refo a as na wo xayta asang xaya laya fa wo xaya ref o xa andone en tout cas xayta ñe a fa wo o nan gi lo xangan xayo ga'e xay mayu a suptoox to xayo jego o ndam no mayu parce que ka ta jomo asang to xa asaxe ngatna na roog te no ta jomo co ang donc i mbaga yo o deet kama bibalele no waxtu ka andona ye yifte dule en tout cas a laltinooxa no ke andona ye no jiko wala no ke andona ye no qualité ke andona ye a jegaan i ɗeeto Ephésiens 4 verset 30 Efes no saaro naxkandeerole no ko xotitna no peng xarɓen tadik donc keke ta layo ta laye banu ngoyan yifte dule roog mais ndax yiifle refu o ñaas oye roog a lalit na toog nun o ten na woor na ye xana jeg bes fa roog a wat ka a nun tigi no paaxeer bo faw dog nana meke xaga layo ta laye banu ngoyan yifte dule roog donc yifte dule ka goya donc ça veut dire wo fe anone o yaloxe yesu ka codong yifte dule waga o goyan yifte dule te taxuta long meke ye banu ngoyan yifte dule roog banu ngoyan yifte dule roog donc ça veut dire ino yifte dule a garidanga a refna in a jega me bibel lewna kala ye i njegate a qoox in manam ne andona ye roog na yirmande ka ta ci'a in yiif lene yirmande te taxu i ndawin donc ta lay i njegate a qoox in donc refate ye no ku felonga o rok wala ku garna gar parce que o fi'angaan xayo gooyan yiifte dule to yiifte dule a gooyanga wo fo xooxodof xayo gooy yifte dule tank a yaadooxa no ñowole ko ga'a ye xayo jeg jam xayo jego ɗaay xayo lawole wo a dal parce que yifle o xemeen to a yaadwa nda yuta gooyna yitam wo fa xooxodof xayo yegin to yuta gooyna c'est parce que wo ko rok no ka andona ye en tout cas rok ke ten fa wo waxe ga donc te taxuta la ine ba i ngooyan yifte dule donc yifte dule ka gooya ne wo o waagona o gooy yifte dule itam a jega a pi'a ka andona ye o fi'angaan ten fa xooxodum ta gooy comme ino a jega a pi'a ka andona ye i mbi'ange o ten wala a xewanga no ñow in i mbaga yo o ngooy donc yifte dule ka gooya i ɗeet na acte 16 verset 6 bo verset 8 acte o saar xar ɓaxay fo ɓeta fa lenga ndeeronge no ko xotitna no peng ɓeta fa leng ta lay meke ye yifte dule a xañta a den da yegnik fa lay fe roog kam o jegel o la asi ten taxu a ngaaña o jegel o la firigi
fo ola galasi yeda mbadidna pam o jegel ola misi anje moga ondok kam bitini nda yifle yesu ci iran aden maga anjona amisi ambadik teru fa tolowas donc nu nga amé ke itam donc Paul apota Paul fo yonum tale da mbug o ndok no jegelo la asi yeda mbug na ondok ma tale yif te dule a xagta aden bo a cafa dak waxiga donc onaga nga o jalana arogi itam donc yif te dule ka jala faw même sax yif te dule o moy o jakol no cialel gi tene jalal donc inwe andona ka inde fo jaajal roog a faaxa inan gi looxaayo yiifte dule to Paul kanan gi looxagu yiifte dule refe ya o jalana roog mais o chrétien oxe fa xooxodum sax andona ye ka daw yiifte dule ka xelo o nanan yiifte dule wala a waaɗa ke andona ye te refu o bugale no yiifte dule oxiga donc meke a jega no ko andona ye a jega ma andona ye xaƴa inanga o ndok ma to yifle aga e malaya in wala faax kena in awaga o la ine banu ndok ten ya andona ye jaɓano o nangilu wala waɗa o bugale ten oxiga donc yifte dule awaga o xañit awaga o xañit tig awaga o xañit tig voilà donc kaga aussi a faaxa andin ide to na Romain 8 verset 26 Rome o sar beta dat kandero le no ko xotit na no peng xar ba fo beta fa le ngandero le keke talayo tale nene koy yifte dule ka gara adimle ida in we newna dole inange o anda sax ne imbarna o ngadit arog nda yifle fa xox ka xedo xana in fo ayutna ala waga nena olay wayga donc tale nene koy yifte dule ka gara adimle id a in non in we newna dole wayga ino ka inew dole o new dole in comme ne inga tuna ndiki inga aye ka inew dole no cer in bo inangonga umbuga o nya farog na injege dole nda yifte dule ka damti da in no new dole in nda megi ita malaya in no lakas ka anone yifle ka damta in ten taref na qadale tale yi ande sax ke engel kogna angre nda yifte dule manam ka xedo xana in fo ayutna to ka jiga lek o xeda bo anone vraiment yifte dule a gar a inspire no ka anone xaja waji ino sax o xet o ga yifte dule a bakanong ten vraiment bo xet ten est ce que wona ga donc wala yifte dule a maynin no yifle wo a maynin no yifle wo bo anona wo fa xoxodo o jang waxtu o xet no tigaga c'est parce que na waxtu faga ka ref ke anona wo te o soxla o xet wona ga yam ino I ande yo o andole in ka jeg meta dayna I ande kena gara I ande kena xewka o fet waxe ga anda yifte dule a anda kene fop to kata garida a fokator fa in so adamta in no new dole in a xedo xana a in yitam a xedo xana in koy fo ayutna mbambir ro donc kaga aussi ka jegna solo yo donc yifte dule ka xeda donc ka xedana in waxe ga ka xedana in afa hay an kene ide to Jean 14 verset 26 san o sar xarba hay fo nax kandero le no ko xotina no pen xarben dik fo peta fa le ngandero le kege tale ka koy bo o yaya loxe refna yifte dule fa fe alul titka no gones agarna han ajangin anun fop awetan anun fop ke layuma anun donc nona dona lay meke bo yifte dule fa fe alul titka agarna tale xana jangin anun donc yifte dule ka jangna tale xan ajangin anun awetan anun waxiga donc yifte dule ka jangna ka wetanta donc fop we andone ka na jangna yo fa lay rog
to en tout cas andef wa ndawna yo yiftedule ndef we andona ye en tout cas anda wa yiftedule angi mayona yesu bo yesu acco aden yiftedule anaga ngayo o jangna anda yo yiftedule kata ka tena doxa aden no ke farna na cangnale waxiga donc faxa on a jangna fa lay ferog aussi o jangna ya andona ye xibora fo yiftedule ne andona ye en tout cas te o yalo xa acciong to tere fo ciajangin waxiga donc yiftedule tena jangna jangu fe tena wejla jangu fe ke andona ye en tout cas te refu o bugole rog te refu no ke andona ye te refu no ke den janga no ke fano no ñowle no kertie no xe yiftedule te nona inspiré a ke andona ye te refu a cangnale waxiga so a wetanda in ke andona ye te refu a cangnake no yalo xe a betan dita lene ka refana in mbeto mbet ka jegan situation ke andona refangan o ga yiftedule a dal fo xo garid a wetandong a garida codong xapeng a garida layfawo waxiga na pexey en tout cas na pexey tewaay feten pour awago o wetandong awago jangnong awago annorong donc yiftedule itam ka fi a calel kene xay deto acte 8 verset 29 api akeno apotarwe o sar o betu da kanderole no ko hotitna no peng karben dik fo betu nax kanderole donc meketale yiftedule alaya a Philippe sipi to matik asaret alaga donc nunga tale yiftedule alaya a Philippe sipi to matik asaret alaga donc yiftedule ka laya est-ce que waxiga yiftedule ka laya donc i njanga meke mayu no ke andona ye yiftedule ka fi'an yiftedule ka jangna yiftedule ka laya yiftedule awaga o goy yiftedule awaga o xañit tigi waxiga yiftedule itam ka xeda donc no kene rek te pour mbago ande yiftedule o xey men me ke refna na roog te refu ref no yifle waxiga ke refna na roog te refu ref no yifle ka laya yifle anda ke na fadida yifle ka garida ndax damta in no new dole in yiftedule ka jangna in ka wetanta donc ka xañta fo kene fop i ande yiftedule ka ñowa donc kaga yota bugo lay yiftedule ka ñowa waxiga ka ñowa to o xey naxan ñowaxe in donc to ka garid men ndax damta in ka gar ndax a damta in no ñow chrétien le in a garid ndax en tout cas a lalganda in a garid ndax jangna in donc yiftedule ka ref men pour en tout cas a wetanda in fop ke yesu a fi'na naxa ñowaxe in donc na pexey yiftedule teno a mucale a refata ndigil naxa ñowaxe in donc tant que dawiro yiftedule waga o jega ay yifa dak lay est ce que mucam est ce que nangam parce que kaga o nanga la est ce que rek c'est parce que dawof le wo yiftedule nda yiftedule a garida nga no ñewole o dawangan refa nga yesu ci angoten parce que yesu ne ci tan donc refa nga yo cioda o ñewole wa ay yesu xay yesu a ciodom yiftedule to dawanga yiftedule xayo ga e mucca parce que yifle ne garanga ke layna mega fop ka fi an kale kala ya xay lay faw waxiga yiftedule ka jangna yiftedule ka xeda yiftedule ka xañta donc ken fop a garida nga ref ke a garid ke no ñowlo a refu mum nda yiftedule garida nga ka xibor ka fo yifle wo to xay lay faw a fi angan koy a muccale xay refat ndigil nawo donc mo fugati o lay est ce que muccam o la ngeye o xonanga ma o ret ka xay wago lay na aljanan ret ka waxiga parce que yiftedule te refo ñaaso le roog no ñowle te lal tay ndiki na rogo o fogo te lal tay ndiki manam rokano mat ne roog te lal tay ndiki roga jabang ne no bem a jabang ne no bem
donc afaha kene I andin donc mena yo inday kayo xay donc imbetandi to ndik rek no ke andona te I jotu o njang donc inga aye batise fe no yifte dule ka refa tegit manam o daw yifte dule ka refa tegit yesu te no rektun are gin we andona de ndef wo ngimnanten ale xay ki manon nu ndef xabayo ndaxan lul tid o yayal tale o yayal o xene te refu yifte dule waxiga o yayal o xene te refu yifte dule donc oxu andona ye gima na yesu xayo daw ki andona ye te refu yifte dule o dawanga yifte dule ne koy ke yifte dule a fi'ano ñewole o te refu ye ka garida ndax damtong manam no new dole of ka garida ndax damtong ba o lamto xat ndaxan waag o refa roog yu o dawona yifte dule xay jal no ñewole wo bo xayo jega xoxof ka leye me yifte dule a ref na maaga yo o jega xoxof a refu donc xayo jega xoxof xayo o waagat o jeg doole fa o reftona a roog neta xelitna donc I njanga yitame yifte dule ke refna na roog te refu no yifte dule ka laya yifte dule ka jangna yifte dule ka wetanta yifte dule ka xañta donc a wagango xañittik nda itam yifte dule ka xedana in xega ka xedana in donc mena yo inday kayo xay bunu jafle na gara xay I continuer itam o njangayo no ke farna no yifte dule donc ya samo yalo xe a barke anon en tout cas a moƴo ci'a ino wod fo ɓaal a moƴo ci'a ino bugole fo o waagole I continuer na cangna ke no gonle Yesu Christa o yaal in amen